Salam tout le monde, j'espère راكم ملاح, j'espère راكم ça va. Alors اليوم جيت ندير لكم la deuxième partie تاع la vidéo تاع la neurulation. Alors قبل ما نبداو ما تنساوش تابونيو لا chaîne يوتيوب وتخلوا لي دي كومونتير اذا عندكم دي كيسيون. ونعاود نقول لكم عندي باج انستغرام اذا حقيتوا لي كور اي لي ريزومي تاع كامل لي موديول. دوكا نبداو بسم الله. Alors la dernière fois شفنا l'aspect morphologique en vue externe. اليوم راح نشوفوا l'aspect morphologique en vue interne. Donc راح نشوفوه pour les coupes transversales et les coupes sagittales. Bon, pour le feuillet externe ما راح نشوفوا la coupe sagittale, نشوفوا برك la coupe transversale. D'accord? Donc نديروا évolution de neurectoderme et évolution de l'épiderme. Alors, le premier stade اللي راح نشوفوه pour l'aspect morphologique interne en coupe transversale, bien sûr, c'est le stade plaque neurale. Alors, où est-ce qu'on a pour la neurulation كيفاش تبدا كيفاش نعرفوا بلي بدات كي نشوفوا la corde séparate على le mésoblast نعرفوا بلي بدات la neurulation. كيما راكم تشوفوا هنايا alors les cellules ولات عندهم une forme cylindrique. واش معناتها une forme cylindrique؟ معناتها plus haute que large. donc راهيك شغل طويله. d'accord donc plus haute que large. alors واش قالوا لنا هنايا sous l'effet de la corde les cellules de neurectoderme changent de forme et deviennent hautement cylindriques, ce qui induit l'épaississement de neurectoderme en une plaque neurale bordée par les burelets médulaires. حاب يقول هنا قالك هدايا l'épaississement تاع le neurectoderme كيفاش صرا لي سيلول ديالو ولاو plus haute que large. d'accord شوفوا كيفاش هنا صرا لهم épaississement ومنه ولا une plaque neurale. d'accord donc le neurectoderme كيفاش ولا une plaque neurale donc صرا له un épaississement يعني les cellules deviennent cylindrique et bordé par les bourrelets médulaires. donc محاطة les bourrelets médulaires. pour l'orientation هذا c'est le dos وهذا c'est le ventre. Le deuxième stade c'est le stade gouttière neurale. les bourrelets médulaires se soulèvent et se rapprochent et provoquent la formation de la gouttière neurale. donc les bourrelets médulaires se soulèvent ويقتربوا لبعضهم. donc هذا واش يصرى في le stade gouttière neurale. et formation de la gouttière neurale كيما راكم تشوفوا هادية en forme de U كيما قلت لكم la fois passée. donc en forme de U la gouttière neurale. alors le troisième stade يعني ما نقدروش نقولوا له un troisième stade mais تابع la gouttière neurale. كيما راكم تشوفوا هنايا اقتربوا بزاف جوغ لصقوا les bourrelets médulaires ولاو plus accentués. donc نقولوا له stade gouttière neurale accentué. d'accord كيما راكم تشوفوا لاصقين مي مازالهم à l'extérieur. d'accord le troisième stade c'est le stade tube neural. واش راكم تشوفوا الحاجه الاولى رانا نشوفوا le tube neural la formation de tube neural. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الدوزيام les bourrelets médulaires ما راهمش على l'extérieur ولاو à l'intérieur de germe. واش نقولوا لهم les ébauches ganglionnaires كي يكونوا داخل le germe نقولوا لهم les ébauches ganglionnaires. ما نقولوا لهمش crête neurale وما نقولوا لهمش bourrelet médulaire. هنا le schéma راهو غلط. d'accord هنا راهو غلط. هذا crête neurale non, c'est faux. donc نقولوا لهم les ébauches ganglionnaires ou les bandelettes ganglionnaires. الحاجة الدوزيام la formation de tube neural. donc رانا في le stade tube neural. واش قالوا لنا على le stade tube neural؟ après la fermeture des deux neuropores le tube neural formé de neurectoderme est entièrement isolé et occupe une position médio-dorsale à l'intérieur de germe. donc واش حاب يقول هنا كيما شفنا la dernière fois alors après la fermeture تاع les deux neuropores qui يتغلقوا le neuropore postérieur et le neuropore antérieur هنا يبدا le stade tube neural. قلنا بلي يبداو يتغلقوا au milieu
après le neuropore postérieur. Après le dernier, c'est le neuropore antérieur. Alors, je vais le tube neural formé de nœud rectoderme est entièrement isolé et occupe une position médio-dorsale. Donc, le nœud rectoderme, le tube neural, désolé, il est formé, le nœud rectoderme, il est entièrement isolé. Donc, ou là, isolé, à l'extérieur, et occupe une position médio-dorsale, donc au milieu, من جهة le dos. دوكا نشوفوا l'épiderme. شفنا le nœud rectoderme en coupe transversale. دوكا نشوفوا l'épiderme. واش رانا نشوفوا pour l'épiderme؟ الحاجة السهلة كامل يضل à l'extérieur. Donc ولا à l'extérieur l'épiderme. D'accord? Donc l'épiderme recouvre maintenant la face dorsale du germe. Donc à l'intérieur, à l'extérieur, je veux dire. Voilà. Un petit résumé à la Weshfnadoka. Alors, au stade plaque neurale, sera un épaississement des cellules du nœud rectoderme en une plaque bordée par les bourrelets médulaires. Donc, l'épaississement des cellules de nœud rectoderme, une plaque neurale bordée par les bourrelets médulaires. يعني محاطة les bourrelets médulaires. Au stade gouttière neurale, formation de la gouttière neurale par le rapprochement des bourrelets médulaires. Donc ça a un rapprochement تقارب تاع les gouttières neurales. ومنه تشكلت je veux dire تقارب تاع les bourrelets médulaires. ومنه تشكلت la gouttière neurale. Au stade tube neural, fusion, internalisation et détachement des bourrelets médulaires formant les ébauches ganglionnaires droite et gauche. Donc ça a une fusion ou là un tube, internalisation et détachement des bourrelets médulaires. Donc les bourrelets médulaires ما ولاوش على السطح تاع le germe, ما ولاوش على l'extérieur تاع le germe, et ben où sera détachement formant les ébauches ganglionnaires droite et gauche. Donc là où à l'intérieur de germe où là on a des ébauches ganglionnaires droite et gauche. Évolution de l'épiderme, il recouvre entièrement le germe. Voilà, donc la face externe de germe. Alors maintenant, on va voir les schémas de différents stades. Donc, الحاجة الأولى اللي راح نشوفوها bien sûr au stade plaque neurale. شوفوا معايا هادوما les bourrelets médulaires راهم bien épaissis. الحاجة الدوزيام la plaque neurale. هنا les cellules deviennent cylindriques. الحاجة الدوزيام. La troisième chose, la plaque neurale est soutenue vers l'intérieur. تولي vers l'intérieur. على جال واش؟ على جال la corde. Donc هي اللي تجبدها. D'accord? Donc la plaque neurale est soutenue vers l'intérieur par la corde. Alors كيما رانا نشوفو دوكا في هاد في le schéma تاع le germe في la neurulation. Donc كاين les trois feuillets embryonnaires. L'orientation, le dos, le ventre, côté latéral gauche, côté latéral droit. La corde, les bourrelets médulaires et la plaque neurale. Le deuxième stade, la gouttière neurale. Donc, شوفوا معايا, soulèvement des bourrelets médulaires. Donc, طلعوا, soulèvement. Et la plaque neurale se creuse vers l'intérieur. Donc, تبدأ يصالها un creux. Donc, genre, تجبد vers l'intérieur كلي تتقب. Voilà, donc تحبط. هذه هي le sens. Donc تحبط l'intérieur. في le stade gouttière neurale. Bourrelet médulaire, la corde et gouttière neurale. هذا c'est l'endoderme. هذه c'est la cavité endodermique. مازلنا في le même stade gouttière neurale mais accentué. Donc هنا ما نقولولوش un stade quatrième ولا فهمتوني. genre تابع le stade gouttière neurale mais هنا كاين différence بيناتهم. donc هنا واش صرا؟ قالك gouttière neurale accentuée.
Alors ياك على بالكم بلي هذه سي لا بلاك نورال كي تولي هكذا جور داخله vers l'intérieur نقولوا لها غوتيير نورال مي هنا elle est plus accentuée دونك شوفوا راهي بزاف accentuée داكور هذه الحاجه الاولى الحاجه الدوزيام les bourrelets médulaires de plus en plus rapprochés donc راهم مقربين بزاف مقربين داكور شوفوا لا ديفيرونس هنايا وهنايا باردون هنايا داكور شوفوا لا ديفيرونس انتر هادي هنا لا بلاك نورال راهي معوجه شويه مي هنايا راهي معوجه بزاف دونك اون فورم دو او مي مازالها مرتبطه مع لي بورولي ميدولار ومازالها شغل vers l'extérieur تتسمى. Alors au stade tube neural هنا la plaque neurale se sépare de la surface donc ما توليش هنا على la face externe de germe تولي à l'intérieur formant le tube neural هاوليك le tube neural donc c'est bon هنا ولا un tube neural. الحاجة الدوزيام les bourrelets médulaires هادوما اللي كانوا هنايا شوفوا les bourrelets médulaires vont détacher de la surface d'accord donc هنا تاني يولو à l'intérieur يولو من جهة droite et à gauche on les appellera ébauches ganglionnaires donc قلت لكم une fois يدخلوا le germe نقولوا لهم les ébauches ganglionnaires. Stade tube neural on remarque que l'épiblaste recouvre toute la surface externe de germe. Au stade tube neural, on remarque que l'épiblaste recouvre toute la surface de germe. La surface stade tube neural, on remarque que l'épiblaste recouvre toute la surface externe de germe. شوفوا. Donc راهو كامل la surface externe تاع le germe, l'épiblaste. Donc نشوفوا l'aspect morphologique en vue interne. في la coupe sagittale. Parce que دوكا شفنا les coupes transversales دوكا نشوفوا la coupe sagittale باش نقول لكم برك la coupe sagittale تكون في le dernier stade اللي هو bourgeon caudal ياك راح نشوفوها غير في le stade bourgeon caudal parce que هو اللي راح يكون bien développé et tout دونك حنا راح نشوفوا ليكتوديرم لو فوي اكسترن كيما دوكا شفناه في لا كوب ترانسفيرسال دوكا نشوفوه في لا كوب ساجيتال نقعد نعاود لكم باش ما تتخلط لكمش وما تتلف لكمش. Alors pour la coupe sagittale qu'est-ce qu'on remarque شوفوا معايا. Alors le tube neural الحاجه الاولى ما كناش نشوفوه هكذا كنا نشوفوه مدور في لا كوب ترانسفيرسال دوكا في لا كوب ساجيتال رانا نشوفوه الونجي ياك راهو بالطول هذه الحاجة الأولى. الحاجة الدوزيام عنده une lumière d'accord donc شوفوا عنده une lumière ما نقولوا لهاش une cavité بالكو هنا نقولوا لها une lumière d'accord. pour la corde هذه زدتها لكم دوكا زيادة pour la corde non ما عندهاش ما جاياش creusé ما جاياش شغل متقوبة جاية pleine. la deuxième des choses رانا نشوفو ولا نرماركيو باللي في لا ريجيون antérieure تاع لو تيوب من جهه لو تيوب نورال va se former 3 vésicules d'accord donc هنا كاين 3 vésicules قاتلنا نعيطوا لهم les vésicules céphaliques parce que جايين من la région antérieure ou bien نقولوا la région céphalique. Pour le tube neural من la région postérieure هنا اسمه tube neural troncal donc على بالي راكم تتسائلوا علاش كاين من هذه الجهه كاين دي فيزيكول سيفاليك وعلاش هذا اسمه tube neural troncal. alors باش نقول لكم les vésicules céphaliques هي qui va donner le cerveau le cervelet et la tronche cérébrale. pour le tube neural troncal هو اللي راح يمد la future moelle épinière donc اللي هو اللي راح يمد النخاع الشوكي d'accord في l'organogenèse. دوكا نشوفوا l'aspect morphologique en vue interne. coupe transversale تاع واش تاع le feuillet moyen donc cordo-mésoblast. واش معناتها cordo-mésoblast معناتها le mésoblaste cordal le mésoblaste pardon précordal et le mésoblaste. alors واش قالوا لنا هنايا
Précédée de la plaque précordale, la corde s'isole de mésoderme et elle joue un rôle de soutien et un rôle inducteur de tube neural. Donc la corde راح تتسيبارا le mésoderme au début de la neurulation. نقعد نقولها لكم parce que capable دي comme une question كيفاش تبدا comment débute la neurulation. Donc elle joue un rôle de soutien tannite et un rôle inducteur. D'accord? Donc un soutien et un rôle tannite inducteur. Ou chemin inducteur, il y a qui va induire la plaque neurale. Il y a l'imbat et tout pour former la gouttière neurale. Précédée de la plaque précordale, la corde s'isole de mésoderme et joue un rôle de soutien et un rôle inducteur de tube neural. Donc, on a deux rôles. Un rôle de soutien et un rôle inducteur. Donc, il y a les raïha qui va induire la plaque neurale. Donc, il y a les raïha pour former la gouttière neurale. الحاجة الدوزيام واش قلت لكم بلي كيفاش تبدا لا نوريلاسيون راني ناكد لكم على هذه لازم ما تنحيوهاش من راسكم كيفاش تبدا لا نوريلاسيون كي تسيبارا لا كورد على لو ميزوديرم واش قالوا لنا تانيت les lames de mésoderme se rejoignent dans la région ventrale et la tapissent complètement. Alors شوفوا هنايا les lames de mésoderme تلاصقوا d'accord et حكموا يعني راهم في la région ventrale donc راهم من جهة le ventre d'accord et la tapissent complètement هايلك راهم كامل من هاد الجهة تاع le ventre. Le mésoderme هذا واش راح يصرالو une ségrégation de ces lames en 3 régions d'accord donc ينقسموا l'épimère le mésomère et l'hypomère دوك نوريلكم l'épimère ولا نقولوا aussi le mésoderme paraaxial le mésomère نقولوا le mésoderme intermédiaire l'hypomère نقولوا تانيت le mésoderme latéral. Alors هايلك la lame plutôt les lames de mésoderme هادية نعيطولها l'épimère هادي اللي جاية au milieu le mésomère وهادية l'hypomère d'accord. واش قالوا لنا تانيت ces régions subissent la cavitation chacune d'elles se creuse d'une cavité d'accord donc l'épimère عنده une cavité نقولوا لها l'épicellum le mésomère عنده le mésocellum et l'hypomère عنده l'hypocellum donc cellum يعني cavité. شوفوا هنايا l'épimère عنده l'épicellum هايلك l'épicellum le mésomère عنده le mésocellum et l'hypomère عنده l'hypocellum هايلك هذه la cavité. La troisième des choses اللي هي la métamérisation. وشنو هذه la métamérisation يعني la fragmentation en segments égaux يعني شتو هادية mésomère et l'épimère يتقطعوا en segments égaux d'accord pour donner الحاجة الأولى pour donner bon l'épimère donne les somites le mésomère ou la pièce intermédiaire donne les gononéphrotome d'accord شوفوا معايا هاد الشيما هادوما سي لي سوميت هادوما شكون اللي مدلنا لي سوميت سي l'épimère d'accord راكم تشوفوا هادوما سي لي gononéphrotone شكون اللي مدهم le mésomère d'accord donc le mésomère هو اللي مدلنا لي gononéphrotone l'épimère مدلنا لي سوميت. pour l'hypomère بالكو تغلطوا في هادية ما يمتش d'accord ما تصرالوش la métamérisation يقعد هكذا l'hypomère ما تصرالوش une métamérisation donc قلنا l'épimère يمد les somites le mésomère يمد les gononéphrotone l'hypomère ما يمد والو. bon هادوما لي سوميت et les gononéphrotome تقولوا لي شنو هي الفايدة تاعهم. هادوما
les sommites, donc on parle comme, c'est les futures vertèbres تاع la colonne vertébrale, d'accord. donc هما الفقرات العمود الفقري، هذوك الفقرات هما لي سوميت، يعني كي تصالو لورغانوجينيز يولوا الفقرات. لي غونونيفروتون وشنو؟ ديجا كي تسمعوا لي غونو هي اون بارتي من لي غوناد، يمدوا اون بارتي من لي غوناد. نيفروتون يعني لي غان، d'accord. donc يمدوا une partie des gonades et les reins. Pour les pommères, قلنا ne se métamérisent pas. Dans le schéma رانا نشوفوه un seul morceau, d'accord. ما راهوش متقطع كيما les épimères، ما راهوش متقطع كيما le mésomère. donc كيما رانا نشوفو هنايا les pommères il est délimité par deux lames, d'accord. donc شوفوا lame vers l'extérieur اللي هي somato-pleure، نقولوا لها somato-pleure، هاي لك راكم تشوفوا. et une lame vers l'intérieur نقولوا لها splanchno-pleure، هذه. وعنده une cavité اللي هي le l'hypocélum، هذه اللي راهي à l'intérieur نقولوا لها l'hypocélum. alors واش رانا نشوفوا في هذا الشيما؟ رانا نشوفوا les trois feuillets embryonnaires. كي يقولوا لكم في l'examen وشنو هو le feuillet qui manque في ميزغوماش، حنا رانا نشوفوا en vue interne. donc وشنو هو اللي راهو خاص؟ l'épiderme ou bien l'épiblaste هو لو خاص. c'est tout pour هذا الشيما. دوك نشوفوا la coupe sagittale تاع cours d'eau mésoblaste ou bien le feuillet moyen. شوفوا معايا في الشيما توجور قلت لكم باللي la coupe sagittale نشوفوها في le stade bourgeon caudal، le dernier stade. donc هنا كيما راكم تشوفوا la corde كيما قلت لكم forme un tube plein تحت le tube neural، d'accord. donc c'est un tube plein ما عندوش une lumière. كاين aussi le mésoderme ventral et dorsal postérieur، d'accord. donc هادوما راهم من جهة من la région postérieure، هذا نقولوا له le mésoderme ventral وهذا le mésoderme dorsal. حاجة واحدة أخرى les ébauches du cœur et les vaisseaux apparaissent. donc باش تعرفوا باللي le mésoderme هو le futur يعني le cœur، le futur cœur، voilà. donc هو le futur cœur، d'accord. et les vaisseaux. donc le sang et le cœur يجوا من عند le mésoderme، هو اللي يولي plus tard le cœur et les vaisseaux، voilà. donc نشوفوا l'aspect morphologique en vue interne coupe transversale. donc j'espère ما تكونوش ضغطوا باسكو راكم تشوفوا à chaque fois aspect morphologique en vue interne. bon راني نعاود لكم باش ما تتخلط لكمش. au début شفنا l'aspect morphologique en vue interne coupe transversale et sagittale تاع l'ectoderme le feuillet externe. deuxièmement شفنا l'aspect morphologique en vue interne coupe transversale et sagittale تاع واش؟ تاع le plutôt le mésoderme، voilà. donc شفناه coupe transversale et sagittale. دوكا نشوفوا aspect morphologique en vue interne coupe transversale et sagittale تاع l'endoderme اللي هو le feuillet interne، voilà. alors pendant la neurulation, les lames endodermiques se rejoignent dorsalement et fusionnent. La cavité de tube digestif primitif se forme. bon هنايا ماشي كامل حاجة صعيبة، vraiment facile هاد l'aspect morphologique en vue interne تاع l'endoderme en coupe transversale، d'accord. شوفوا معايا هنا. alors قال لك هادوما لي لام راهم من la région dorsale. par contre في le mésoderme شفناهم في la région ventrale، d'accord.
شوفوا هنايا alors في le stade gouttière neurale بداو يقتربوا. Après في le stade gouttière neurale accentuée شكلوا لنا une cavité. D'accord? Cavité تاع واش؟ تاع le tube digestif primitif. هايليك دوكا هنا تسقمت ولا تبا خير. نفكركم تانيت باش برك اون سي جامي ما على بالكمش. هذا اللي راهو اونفير سي لوندوديرم. داكوغ. هذا اللي راهو اون روز لو ميزوديرم وهذا سي ليكتوديرم. داكوغ. aspect morphologique en vue interne coupe شنو coupe sagittale. دونك سي بون نورمالمون تكونوا حفظتوهم. تاع واش؟ تاع لوندوديرم اللي هو لو فeuillet interne. قعد نعاود باش تحفظوه. alors شوفوا معايا واش قالوا لكم هنا. L'endoderme délimite une lumière continue qui s'étend de la partie antérieure jusqu'à la partie postérieure délimitant l'intestin primitif. Alors, شوفوا. Alors, هنا قال لك l'endoderme délimite une lumière. comme تشوفوا هدايا le vide نقولوا له lumière, d'accord? Qui s'étend de la région وشنو antérieure maintenant à la région postérieure, d'accord, qui donne quoi? L'intestin primitif. Donc là comme tu vois, c'est le tube digestif. Deuxièmement, avec un contact direct de l'endoderme avec l'épiderme. Donc c'est quoi l'endoderme? Un contact avec l'épiderme. يعني هذا اللي راهو على la face externe. Donc واش راكم ترماركيو بلي كاين دو كونتاكت تبعوا مليحه. ان كونتاكت في لا ريجيون بوستيريور هايليك. دونك هنا ارتباط بلا ما يكون كاين لو ميزوبلاست. اي ان كونتاكت في لا ريجيون انتيريور هايليك. الوغ هاد لو كونتاكت ولا هاد الارتباط راح يشكل لنا لا بلاك انال. هادي سي لا بلاك انال وهادي سي لا بلاك بوكال. وهادوما بيان سور عندهم فونكسيون ديالهم. الوغ سي كوا لا بلاك بوكال كيما راكم تشوفوا. هادي سي كوا لا بلاك بوكال سي اون زون ديدرميك دون لا ريجيون antérieure, d'accord, donne la bouche. Donc هذه هي la future bouche تاعو فمو. فوالا هذه هي la plaque anale. وشنو هي؟ c'est une zone didermique donc quoi la région postérieure وهي اللي راح تدير لنا لا فورماسيون تاع لانوس يعني فتحة الشرج. alors troisièmement واش قال لك la lumière de tube digestif communique provisoirement le tube neural. donc قال لك هذه la lumière هذه عندها un contact avec quoi مع le tube neural. دونك هاد لو كونتاكت واش نسموه؟ هاد لو كونتاكت كيما راكم تشوفوا هنايا واش نسموه؟ كانال نورونتيريك. داكوغ. وهذا يكون قال لك بروفيزوارمون ابري ما يوليش كاين هاد لو كونتاكت دونك يتغلقوا. دونك بروفيزوارمون برك في لو ستاد بورجون كودال. alors كيما راكم تشوفوا هادوما كامل البيانات شفناهم في لي ديفيرون كوب تاع لي ديفيرون ستاد في لي ديفيرون فيو عرفنا كل واحد منهم. دونك باش ما تغلطوش الوغ هذا نعاودو هذا سي لي بيبلاست هذا سي لو تيوب نورال هذه سي لا كورد. داكوغ. بون باش ما تلفلكمش بور لو تيوب نورال واش عندنا لي فيزيكول سيفاليك اللي قلنا بلي بيوتار راح تجيب لنا لو سيرفو لو سيرفولي اي لا ترون سيريبرال. بور لو تيوب نورال ترونكال هو اللي راح يجيب لنا لاموال ايبينيير يعني النخاع الشوكي. الحاجه الدوزيام اللي شفناها اللي هي لا كورد هايليك وعرفنا بلي ما عندهاش لوميير. داكوغ. ما عندهاش لوميير جايه بلان. الحاجه troisième شفنا l'endoderme. d'accord. donc l'endoderme هادية سي لا بلاك انا اللي هضرت لكم عليها دوكا. هذا سي لا بلاك بوكال هذا مكان. دونك هذه سي لا لوميير اللي حتولي لو تيوب ديجستيف.
حاجه وحده اخرى شفنا تاني لو ميزوبلاست. عرفنا بلي كاين لو ميزوديرم دورسال، لو ميزوديرم فونترال، اي هادوما لي زيبوش دو كور. فوالا دونك هادوما اللي راح يولوا فيوتور كور. ou bien sûr la région antérieure, la région postérieure, le dos et le ventre. Coucou, j'espère là comme ça va. Alors كيما راكم تشوفوا كنت ندير لكم في لا فيديو يعني لا dernière vidéo تاع la biologie animale partie 2. على بالي طولت عليكم شويه مي الله غالب على بالكم. alors كيما قلت لكم سي لا dernière vidéo تاع la biologie animale اللي ما على بالهمش ودرتها لكم من كل اعماق قلبي. فريمون شرحت لكم كاع واش راني فاهمه ايتو، وشرحتها لكم من كل اعماق قلبي. نعاودها لكم دوزيام فوا ان شاء الله تفهموا، وان شاء الله يا ربي كامل تخدموا في هذا الموجول تاع بيولوجي انيمال. سورتو اللي تبعوا معايا وتقولوا لي بيان سور لي نوت تاعكم. وهذه هي بون كوراج ليكم كامل. وفريمون باش نقول لكم جور ملي بديت ندير لي فيديو ونشوف هكا الناس تفهم ويقولوا لي ميرسي على جالك اللي درنا القلب، ميرسي على جالك اللي فهمنا بيولوجي انيمال، فريمون نفرح. ان شاء الله يا ربي ان شاء الله كامل تخدموا فيها. سورتو اللي ما راهوش فاهم لا نوريلاسيون ننصحك تشوف هاد لا فيديو. اي ميرسي بوكو. بون الحمد لله يا ربي لحقنا لافان تاع لا فيديو، وتقدروا تقولوا بلي لحقنا لافان تاع لا بيولوجي انيمال كامل. هذا هو لو ديرنيي شابيتر داكور. دونك والله فريمون جو سوي كونطونت باسكو كملتها وقدرت نلحق ونلحق لكم لي زانفورماسيون، نفهمكم سورتو العباد اللي مساكن ام حاصلين وما على بالهمش كامل واش فيها. الوغ ان شاء الله يا ربي تفهموا، ان شاء الله تكون صدقه جاريه. ما تنساوش جور من كل اعماق قلبي مازالني نقول من كل اعماق قلبي، بارطاجيوها مع لي زامي تاعكم، بارطاجيوها مع العباد اللي قراو معاكم في لا سيكسيون هكا باش تلحق الاكبر عدد ممكن من الناس. باسكو ولا فريمون كاين عباد اللي راهم حاصلين جور كملناها قبل لي زيكزامان هكا راح تفيدكم داكور. دونك بارطاجيوها وما تنساونيش بالدعاء وشكرا.